Solange est une perfection. Qu'est-ce que tu penses de Solange? C'est une bonne élève, elle travaille bien? Tu connais Solange? Elle apprend facilement, elle étudie vite. Et elle parle couramment l'anglais, je suppose. Presque. Elle fait tous les exercices parfaitement. Quand je pose des questions en classe, elle est constamment la première à répondre. En plus, elle donne généralement la bonne réponse. Elle est vraiment douée alors? Oui, certainement. Mais franchement, elle est trop parfaite, cette fille. Les autres élèves l'aiment bien? Ah non, au contraire. Ils la détestent cordialement. Solange est une perfection. Solange خیلی عالی است. Valentin, qu'est-ce que tu penses de Solange? درباره سلانج چه فکر میکنی؟ Tu penses. تو فکر میکنی. C'est une bonne élève. شاگرد خوبیه. Elle travaille bien. خوب کار میکنه. خوب درس میخونه. Irène, tu connais Solange? Solange میشناسی. Elle apprend facilement. Elle étudie vite. Elle apprend. یاد میگیره. Apprendre. یاد گرفتن. Elle apprend facilement. به صورت خیلی آسان یاد میگیره. Elle étudie vite. سریع میخونه. سریع یاد میگیره. سریع میخونه. Et elle parle couramment anglais, je suppose. و انگلیسی رو به صورت روان صحبت میکنه فکر میکنم. من فکر میکنم انگلیسی رو بسیار خوب گپ میزنه. Irène, presque elle fait tous les exercices parfaitement. تقریبا elle fait tous les exercices parfaitement. تقریبا تمام تمرین‌ها رو عالی انجام میده. Quand je pose des questions en classe, وقتی که من در صنف سوال میپرسم, je pose. Quand وقتی که je pose سوال میپرسم des questions en classe, سوال میپرسم در کلاس, elle constamment la première à répondre. Elle constamment دائما, toujours, constamment دائما, toujours پاسخ میده, اول نفر است که جواب میده. Elle constamment la première à réponse. En plus, elle donne généralement la bonne réponse. و به علاوه همیشه به طور عموم, généralement به طور عموم پاسخ درست میده. Elle est vraiment douée alors. Elle est vraiment douée alors. واقعا خوب است. واقعا خوب است. Oui, certainement. قطعاً, البته. Mais franchement, elle est trop parfaite cette fille. Franchement, صادقانه بگم, elle est trop parfaite. خیلی بیش از حد عالیه. Elle est cette fille, این دختر. من صادقانه بگم که این دختر بیش از حد عالیه. Valentin, les autres élèves l'aiment bien. دیگه شاگردایی رو هم دوست دارن. Irène, ah non, نه. Au contraire, برعکس بگم, il la déteste cordialement. Il la déteste, détester, متنفر بودن. cordialement با احترام. خب به صورت گفته میشه که il la déteste cordialement. یک جوری با احترام ازش متنفرن. خوش نمیاد.